that. Because actually company gue tuh MNC kan, so I liaise with Indian people, I liaise with, basically centernya tuh di Germany, so I interact with German a lot, harus interact dengan Indian juga, harus interact dengan orang Indo, jadi kayak gimana ya, kayak of course ya mereka emang punya culture-nya masing-masing, tapi gimana lu communicate, dan manajer gue selalu bilang, supervisor gue tuh selalu bilang kayak gini, kayak bilang, you don't need to be prepared, karena I'm actually one of the youngest in the company. Semuanya tuh kayak, can be my mother, can be my father, really, beneran. Yang kayak mereka bilang, wah anak gue actually seumuran dulu, kayak gitu kan. Ya, but at first gue juga ngerasa kayak, wah gila gue kecil banget yang kayak gitu kan. Udah anak baru lulus, mukanya kayak gini. Mainannya di kantor Elsa, figurin. Saya kayak gitu, jadi kayak, saya manajer gue selalu bilang kayak gini, kayak, lu jangan ngeliat diri lu kecil karena lu tuh paling muda atau karena lu benar fresh from the university, tapi dia selalu percaya, apalagi kayak orang Jerman, orang di luar sana, globally gitu kan, mereka tuh ngeliat lu tuh kerja di, you do market analysis, you are the market analyst, I'm actually the people from sales, jadi mereka tuh percaya kalau every person itu ada expertise-nya. So you don't need to be afraid that, hey, I'm actually handling marketing. I know more about marketing than you, even though you're working in the company like 20 years in sales. You have to kayak listen, main. Jadi kayak mereka appreciate itu. Yes, benar kayak ketika gue live sama colleague India, totally different. Mereka benar totally hierarchical. Kayak bilang, oke, lu harus manggil yang paling gede tuh Mister. Yang bawahnya boleh panggil nama, kayak gitu. So, tapi gimana ya, kayak we really appreciate. Ini benar juga sih kayak di Singapura dan globally, kayak mereka yes ada hierarchical, tapi mereka juga percaya kalau lu tuh ada expertise-nya. So ya nggak usah takut gimana sih, ya of course lo harus mengerti culture-nya. Dan gimana lu membawa diri. At first gue juga nggak tahu kalau Jerman itu nggak boleh lu pakai hi, lo harusnya pakai dear something kayak gitu kan. Indian harus pakai Mister. So it's something new for me, but you have to you can just take it like slowly, but put yourself itu selalu kayak gimana ya, adaptable gitu ke many cultures. It is very important. Ya, gitu sih. Oke, thank you. Ada yang mau nanya lagi? Oh ya? Dari kalian semua kan ini, maksudnya rata-rata kayak berkarir di Singapura. Nah kalau dari antara kita ini mau balik ke Indo, mau berkarir di Indo, kalian kira ada potensi nggak? Ada pendapat kalian, saran kan bagi yang mau balik ke Indo? Kalau saya pribadi ya, salah satu alasan kenapa mulai di IV itu karena saya pengen pulang. Ya, saya juga sebenarnya juga dulu nanya kayak gitu terus. Aduh, apalagi biomedicine ya, biomedicine kurang banyak apa lagi tuh kerjaan di sana. Ya, jadi tapi akhirnya mindsetnya di switch gitu. Bukan nanya lagi apakah ada kesempatan di Indo, tapi mikirnya itu gimana kita bikin kesempatan di sana. Soalnya kalau nunggu nggak mungkin ada. Ya, I can tell you that. Tapi kalau misalnya bikin dan bikin yang serius ya kesempatan itu akan ada akhirnya. Ya, jadi kalau saya sih filosofinya seperti itu sekarang. Jadi kalau nggak mau nunggu lagi, ya sampai mati juga nunggu kan belum ada. Ya gitu loh. Jadi akhirnya ya udah bikin aja ke sana sesuatu yang bisa dibawa ke sana. Pasti satu saat itu akan dibawa ke sana ya. Soalnya di sini juga agak terlalu high cost, jadi pasti akan ke sana. Dan akhirnya pun ada peluang di sana. Dan bagusnya peluangnya pun nanti juga bisa terbuka untuk teman-teman yang tadinya sekolah di luar mungkin ya. Misalnya kayak Kaskus, Traveloka, itu kan juga awalnya mulainya aja teman-teman yang sekolah di luar. Ya, lalu mereka bawa ke sana dan akhirnya teman-temannya ke sana semua saya. Traveloka sekarang Mas Ainun bisa nih. Coba kalau misalnya Traveloka nggak ada, mungkin dia masih di Singapura. Ainun tuh yang bikin kawal pemilu ya, kawal information di Singapura. Jadi peluang itu perlu dibikin menurut saya. Kalau misalnya nunggu ya nggak datang. Tapi pasti ada risk lah. Ya risk pasti ada, perlu dikalkulate properly. Dan the higher the risk biasanya juga association-nya with a higher return juga. Ya, jadi bisa lah anak engineers masa nggak bisa calculate risk. Ya, itu dia. Jadi ini satu hal ya, kita itu udah tadi back to the point about kita di NUS ya. Statistically oke, balik ke ini dulu deh. Tadi opportunity di Indo kan, itu banyak banget. Tapi kalau misalnya mau opportunity yang super gampang di Indo, itu just do business in Indo, itu gampang banget. Sekarang di Indo itu ya, market kita 200 lebih juta orang, 250 juta orang. Terus marketnya gede banget. Terus kayak kita masih developing country, jadi kayak banyak banget itu yang masih ada di luar. Tapi di Indo nggak ada, jadi lo apa aja lo bawa ke Indo pasti bisa. Apa aja deh.
Serius. Dan sekarang tadi ngomongin risk kan, bener, low risk, low return, high risk, high return. Yaudah kalau mau pasti gampang ya apa? Do something low risk. Misalnya gue bikin baju itu susah banget mau gagal, gue tinggal bikin, tinggal jual. HP juga gue second business gue HP. Gue beli HP murah, ya gue jual mau gagal gimana gitu. Ya udah beli HP berapa ya jual berapa, begitu doang. Jadi sama dengan misalnya kalau kita yang lain deh, apa aja deh, yang simple aja deh. Lu mau bikin yang lain-lain banyak sebenarnya banyak ide. Lu mau bikin restoran asal makanannya enak, rada susah gagal sih, rada susah. Jadi ambil cara itu yang awalnya low risk, low return dulu awalnya. Dan kalau misalnya lu udah memang you prove your mettle as a businessman, you can do it. Baru you can consider something high risk later, gitu. Terus one more thing about all of us here ya. Kita itu blessed with something that a lot of people do not have. We're blessed with an asset that is so important that many other people do not have. That's our brains. Our brains are developed, our brains are grown different from what other people have as our competitors di Indo gitu loh. Jadi with what you have, you stand a much higher chance of being successful. Nah sekarang yang susah buat orang NUS itu apa? Kalau buat orang-orang yang misalnya sekolah di Amerika, sekolah di Aussie itu a little bit easier. Kenapa? Di sana nggak dapat kerja, pulang Indo, coba sekarang mau kerja 3 juta per bulan atau lu mau atau bisnis, gampang choice-nya. Tapi bagi kita di sini itu agak susah. Soalnya kita bisa kerja di sini 2.000-3.000 dalam 2 tahun, 4.000-5.000 not so hard banding sama di Indo. Nah, itu yang bikin susah buat kita. Tapi kalau misalnya you already decide to go back to Indo, opportunities abound. Abound. Itu saking banyaknya, itu nggak tahu mau milih yang mana. Serius, saking banyaknya. Pilih satu aja. Kalau menurut saya sih ya, sebagai anak NUS ya, kita ini juga kan tadi benar, kita tuh blessed with many opportunity di NUS. Banyak fasilitas di sini bagus, dan kurikulum di sini juga bagus. Dan yang ketiga itu adalah jaringan kita di sini juga lumayan makin bagus dan makin berkembang. Jadi kalau saya sih melihatnya untuk teman-teman dari NUS itu kedepannya gimana caranya kita bisa contribute dengan create this so-called multiplier effect. Jadi bagaimana balik ke sana justru bukan menunggu peluang tapi membuka peluang untuk orang lain. Ya karena itu yang sekarang Indonesia masih kurang. Karena orang semuanya menunggu. Ya dan kita sebagai dulu teman-teman semua ranking 1 di sana kan. Jadi show your ability gitu. Show the point that you actually useful. Ya, bukan nunggu untuk kalau menurut saya ini lagi ya. Jadi karena memang sudah banyak banget di sini apa yang kita dapat dan kita beruntung banget. Less than 0.1% mungkin dari populasi Indonesia yang bisa ke Singapura dan apalagi ke NUS. Ya di Singapura aja nih NUS udah paling bagus menurut saya. Ya dan gunakanlah jaringan yang terbentuk di sini dan ilmu yang terbentuk di sini untuk bisa melakukan sesuatu aja yang berguna sih. Ya. Kalau ada yang mau ide ya, itu just free giveaway ide. Itu di NUS tuh banyak profesor tuh punya banyak ide itu ya. Nah itu mereka tuh perlu tuh orang Indo buat bring their ideas to Indo. Banyak. Ya, gue personally udah engage 2 profesor di sini buat 2 different businesses yang bakal applicable di Indo lah. Tapi berhubung kalau yang dulu bisnis gue kan sendiri, jadi simple ya, bikin sendiri udah jalan. Yang 2 ini gue sama partner sama NUS Enterprise, sama profesor-profesor. Jadi the due diligence itu lumayan banyak, cari lawyer, cari investor, cari bikin shareholder agreement dan lain-lain, paten, panjang lebar. Tapi intinya itu, seneng banget mereka. Banyak kalau misalnya you guys want an opportunity, you want opportunity, NUS aja, banyak banget. Just need to find it or create it. I believe I think NUS guys can do it. Kayak misalnya nuansa tuh awalnya nggak ada yang percaya bisa membuat kayak gitu. Sekarang katanya dia yang paling besar ya di compare sama ini kali ya. Yeah. But back then nobody really. Lu serius mau nuansa, ntar kalau misalnya ini bahas diri gitu back then. Ternyata sekarang semuanya ikutin, ya kan? Nah sekarang kita move on lagi gitu. Jadi nuansa udah nih, udah lah itu ya. Maksudnya masih ada nggak apa-apa. Motivasi saya itu kemarin kenapa nuansa itu untuk show aja, show is a proof of concept. Kalau kita bisa do it gitu. Dan kedepannya kalau misalnya Bung Karno dulu bilang oke, kasus saya 3 pemuda, ya mungkin sekarang kasus saya 10 pemuda dari NUS. Itu saya rasa bisa make things happen di sana.
Ya, dan itu mungkin yang saya melihat future Pinus. Makanya kalau Pinus approach, kalau nanya tentang alumni, saya lumayan itu banget. Soalnya saya ada di small belief lah. Kalau kedepannya itu, di sinilah nanti talenta-talenta yang mungkin bisa berguna naikin Indonesia, GDP-nya mungkin nggak 7 lagi, nggak 8 lagi, mungkin 15%. Who knows? It's you guys gitu. Oke, Adit mau nanya tadi? Sekarang gue masih year one ya. Terus banyak orang bilang kalau misalnya pengalaman itu lebih penting dari CAP, dari GPA. Jadi dan banyak orang tuh ngomong kayak internship. Jadi gimana? Ini pertanyaan buat semua. Gimana cara pakai internship itu biar bisa berguna waktu kita buat nanti cari kerja? Gambreng dulu. Mau coba? Oke, internship ya. Kalau menurut gue sih, don't believe in the myth of all. Believe in the genius of and. Take both experience and CAP. If you can have both, why not? Tapi kalau enggak, prioritize. That's not the way. That might not be helping. Tapi kayak have confidence in yourself gitu loh. Kayak why choose one? Why not get two? Kedengaran tamak, tapi well, it works most of the time. Jadi apa namanya? Gini, I view internships in this way. It's more about finding out what I don't like and what I don't want to do. Jadi kayak, to be honest ya, waktu gue pertama kali mulai di US, I have no clue why I'm in business school. Kayak, what am I learning? To be honest. Tapi itu kayak as I learn, kayak, this is not bad, I like it. At least, luckily I know what I like. Tapi bisnisnya juga masih luas. Kayak at least in Singapore, business school is more about professional services. It's not like really classic business like what these guys are doing, you know. Has business school there. Tapi what I learned is that I did accounting first as an internship. Then I realized, nah, I don't want this. Jadi kayak gue close that door. Then I try something else, finance. I get a picture of it. Okay, it looks interesting. Maybe I can try something more about this. So kayak gue coba cari tahu lebih dalam di finance itu apa. Then kayak banking. Oh, interesting. Tapi banking juga masih luas. Then I tried one aspect of banking. I didn't like it. I closed it. Okay, I tried another one. Jadi kayak gimana ya? Your experience, your internships should help you know what you don't want to do, what you are not good at, and hopefully by elimination find out what you're good at. Tapi kalau misalnya you can find, because some people are born knowing what they're good at and what they like. Contoh. Contoh juga. Gue tersasar sering. Then it's good for you. If you know that, by all means, I would say experience matters more than CAP in that rare stories. Tapi how many of us are Steve Jobs? How many of us are Bill Gates? I mean even Steve Jobs juga masih grepe-grepe dulu, cari-cari. Dia nggak tahu langsung. Jadi kayak just be brave, have fun. Kayak enjoy everything, experience everything. Close the doors that you don't like. But in everything, be mindful, be present. Jangan sampai lu just live through life. You don't like live the moment. Live the moment mean being present ya, lu beneran nge-reflect your life, being present, always giving your best shot gitu loh. Jangan sampai lu look back and say, why didn't I do this? Atau why did I not give my best? There are times when I did that and I regret that, tapi well, aku something. That's all I mean. Ada yang mau nanya lagi? Udah lihat insight, sudah masih beri pertanyaan. Ada yang penasaran gitu? Ya, kalau gitu gini aja deh. Jadi ya sebelum kita end everything which is a very unfortunate thing, ini benar-benar good opportunity lah teman. Mungkin kalian each of you bisa kasih kayak saran aja lah buat kita semua, buat anak-anak Pinus ini yang masih belum lulus, kayak melihat potensi kita juga. Kayak what should we do now? What should we do now? Mungkin bisa mulai dari. Ya, kalau dari gua sih, one message dari gue itu don't be afraid to explore new things. Karena actually at first talking about internship dan educational background, dari pertama tuh year one gue tuh dari mau PhD. I said I love science, I wanna do science. Mulai year 2 mulai take up, oh I wanna do, let's see about business then. Then I take up, okay, some of you mungkin ada ngambil minor in business which is very good. Kalian sempat ngambil beberapa modul maybe, but I don't. Karena kayak gue tuh biasa-biasa aja, dan gue mau maintain. Gue gak mau kayak cari gara-gara ketemu kayak orang kayak ibu terus wah bener-bener kacau gitu. So I wanna push myself.
waktu semester gue ngambil part time. Kayak gitu. Gue ngambil part time. Kenapa? Karena gue benar mau explore. Bener kayak kata tadi pertanyaannya si Adit itu very very good. Kayak bilang, gue tuh mau ngeliat, gue tuh cocok nggak sih di sini. Kalau nggak cocok ya udah, gue stop. Gue cocok. Along the way gue nangkep inilah market research ini dan I said, okay, this really good. But how am I going to combine it with science? Cari ini internship part time semuanya gue cobain. Actually gue udah kayak pernah ngambil part time tuh udah banyak banget. Which is ya dulu mikirnya kayak ngisi resume doang, tapi enggak, actually lu belajar banyak di situ. Dan actually waktu gua interview sekian banyak interview jobs itu kepake semua. Nah, secret yang inilah yang orang tuh nggak semuanya bisa dapat. Yes, you can do so many internships, you can be the valedictorian, you can be the first class students, tapi nggak semua orang bisa kayak appreciate small things dan gimana gua mau pakai itu kayak, I see myself, gue tuh potential gue tuh di sini. Dan I wanna use this, even dari kayak small things yang gue cerita, oh gue pernah do part time ini, gue belajar tuh ini, gue bisa soft skill ini, dan gue yakin gue tuh bisa kayak gini, nah kayak gitu. So yeah, don't be afraid, explore as many as you can. Kalau kalian final year student applying kan, don't limit yourself kayak, try to keep your options open. Opportunities can be everywhere. Kayak jangan sampai kalian mentok kayak, oke, gue cuma mau banking nih, gue nggak mau do yang lain. Padahal sebenarnya yang lain tuh udah ngelirik-ngelirik kalian nih. So yeah, try to be flexible, try to be adaptable. Along the way, you will find out kayak yang paling cocok lu di mana, passion lu tuh di mana sebenarnya. Tepuk tangan dulu dong buat Bos Norman. Oke, jadi tadi Liwang bilang kita flexible, kita adaptable, dan dari tadi kita selalu ada touch on the topic of being self-confident, as many of us have said. Jadi as you can see, these people, they are all flexible, they're adaptable, they dare to venture off the proven path and they try many things. And for you to do that, the first thing that you need is you gotta be confident that you are able to do that. That's the first thing. That is, something that you really need to be. Self-confidence is the most important asset of a man. Okay, jadi sekarang moving on to something that I want to tell everybody, itu sebenarnya banyak banget yang gue mau bilang ya. Tapi satu yang paling penting, okay, never cease to learn. Stay hungry, stay foolish. Itu the only thing, one thing that makes me, the one important thing that I'm most proud of, atau something that grows me most as a person, is being hungry and being foolish. Every single day, even if it's exam tomorrow, I will read a book. Every single day, even if it's exam later, I will read the news. I'll read Bloomberg. I'll read, Channel News Asia. Why? Because I'm hungry for information. I want to learn new things. I want to expand my value. I want to, know more things and more things and more things. So I set a target. Every month, setiap bulan, gue tuh harus finish at least one book. Jadi, tadi Dolphin cerita tentang buku dari Mr. Dr. atau Mr. Christensen? Professor, okay, Professor. Itu, just that one book, how much has it changed you? A lot. Imagine if you read one book a month. Or, okay, one book every 2 months. Imagine how much that changes you. And we also want to be careful of not reading too fast. People say speed read, just read. 2 books, ada orang 150 books in a year. Caranya gimana coba? Terus gue akhirnya mikir-mikir, lu kalau cuma